তিনি 21 নভেম্বর 2023 কিসা নাংকুমা ককমা সালাইনাय অনেক দিননি পরে তিনি লাইভও ফাইকা ফায়াহিন তংমানি ন বেলাই ইম্পর্টেন্স কয়েকটা সাবজেক্ট নতুই তিনি লাইভও মা ফাইকা जों नुखा कয়েকদিন सिगां ससियेल मिडियाव इलेक्ट्रनिक्स मिडियाव जनजाति सुरक्षा मंच हिनी जनजाति सुरक्षा मंच रखनी जे प्रेस मीट अब जों नुखा आजागाव जे त्रिपुरा हाव जे ख्रिस्टियान तंनाय रक যারা খ্রিস্টান বরকনি এসটি সার্টিফিকেট বাদ খাইনানি নতুই বংনি সাংবাদিক সম্মেলন जों नुगै मानखा बंनि কক आजागाव सोराय केन साजाखा के आ বিষয় नतुই आं सानानि मुसुं मानखा मसे जनजाति सुरक्षा मंच जनजातिनि सुरक्षा मंच सिंहके चिनी तिप्रासा रकनि बरकतो जनजाति माने तिप्रासानो बुझगो आबो बंनि ककथायन जों सायमानो कै जनजातिनि सुरक्षा सेनायो हंके त्रिपुरा हाव असक इनफ्लक्स उंगै तंमानि फातार हास्तेनि बांग्लादेशी रक असक सालब्रुम ब्रुम इवेन तिनिबो जुदि काहाम कै चेक खाय केंकै बाउंडारी ओ हयतो खरकसा मानजागनाय जे बांग्लादेशनि बरक त्रिपुरा हाव कासाव इल्लिगेल भाबे बेआइनि भाबे कासावै दं आबनतुई जनजाति सुरक्षा मंच ककथायसा करे जों नुगै दङ थानाय सप्ताह मोहनपुर साब डिविजननि आन्डार स्राय आर जागा ससियेल मिडिया प्रिंट मिडिया जत जागान पत्रिका रक काखा बांग्लादेशनि बरक रक त्रिपुरा हास्तेव कासावै आधार कार्ड डाबल सिटीजेन जेटा बांग्लादेशो बंनि भोटार आई कार्ड दङ आधार कार्ड दङ आमते हायनो त्रिपुराव हायके इंडिया फाइबा बंनि भोटार आई कार्ड दङ के डाबल सिटीजेन डाबल फायदा बरक नाहरै दङ आ जागाराव गंकै जनजाति सुरक्षा मंचनि थाइसाफानो बंनि बुखुनि कक खरस खायनानि जरा मानजा गया त्रिपुरा हाव ताबु चिनी लुकुरक जे मिशनारिज फायै ख्रिस्टियान हाबै मिशनारि परिवै जे स्टुडेंट्स रक जे फरायनाय रक जे सेबक खालायनाय रक जारा डन बस्को हाय मनफोर्ड हाय स्कूल रगो परिवै कामी कामियो जे मिशनारि खुलगै ख्रिस्टियान स्कूल परिवै जरा ताबुक डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ऑफिसर गोमा जों नुगो डॉक्टर इंजीनियर जे असक बांखा आबो बजाखा परि इंखाबा के तिनि निनि बुसा बुतै निनि बुसुक बेबाकनो मिशनारि स्कूल फराय दङ हली क्रस ओजा आगरतला डन बस्को विश्रामगंज डन बस्को मनफोर्ड ब्लेसेड एंड्री सेंट एंड्री कम हाई स्कूल फराय दङ अथच नों निनि कक सामानि हिंखाय टोटली उल्टा डिफरेंट ताम डिफरेंस तुगजा हिंखाय नों निजिनि नखुंनि बरक न हिंखाय ख्रिस्टियान स्कूल फराय दङ ते नों सावै दङ त्रिपुरा हास्तेव जरा ख्रिस्टियान दंनाय रक बरक डाबल
benefit na harai tongo tamle double khaba Christian je minorities ni tamo subida man khaba Tripura haste o tiprasa ro আর এসটি ইং তঙ্গি ত্রিপুরা হাও তিপ্রাসা এসটি র বুসিলে আছে সুবিধা মান খাবা আজার রগো जों কিছে ওয়ানসুকনানি নাং তিনি পড়াশোনা খালাই আশক নিজিনো হাইলি এডুকেটেড নাম্বাই কে তাবুকাই সাউই দङ যে তিপ্রাসার খ্রিস্টান এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মাখানে Nini je tiprasarok ni hukumu mukumu resamung musamung nini tiprasarok ni je thai jeban taburum di astobol rogno je Swami Vivekananda khlaimani ro ajagar go জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ থাইছে কক সাইবলে তাবুগো আপনি বেলাইকিনো কন্ডেম খাইজাংনানি কক কক जों बिसि 2018 नि सिमि ताबो सुजारातै आं त्रिपुरा हाव लुको आदंगै एसेम्बलियाव गोबां कक नारखा तिप्रासारकनि बागै कक बरक न रुमान स्क्रिप्टनि खायनानि बेपारावगो त्रिंनो सारलसा सरकारि सुतिरिनानि आ बिषय रकनो जों बिधान सभाव अनेक कक नारखा calling attention rogo जों बिधान सभाव जारा तिप्रासा ब्रै रक गुबुननि बंशबाय कायजागनाय रकनि एसटी सार्टिफिकेट बातिल खायदि आमर रगो नागरिक रकनि माने जे जनजाति नागरिक सुरक्षा मंच हिन्नाय रकनि कक थाइसा करै ताम सुरक्षा खायनाय बादर नों जुदि न गुबै न जनजातिनि हेको तिप्रासानि सुरक्षा न नायो हुकाय नों फायदि जों बाय बाक्सा फायदि जों उराम न जों बर्डाराव थाङै जारा बांलादेशनि बरक इन्डियाव कासाना हेको त्रिपुराव हाबै तंनाय रक न वाइसुसु कासो फायनानि मुथागनानि बागै चाइतगो कयेकबार जों रब रमखा फायदि आजागारगो सामिलुं फायदि अजा त्रिपुराहानि जनजातिनि सुरक्षा खायनांखाय आसामुं रगो याप्रि सेपायदि ताम नांनुया तिप्रासारक जारे ख्रिस्टान नायरक नंके एसटी सार्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आमर तामवा आबकि नंनि दिमागनि हयतेर फायका नाकि नरन केबो फोरोंगिरि जागै नरक आबो सावै मा दं highly educated ngai highly lekha krungai Tripura ho tiprasarok bomo haikai thokok jagoi tong tiprasaroni backlog busuk khatijak tong tabuk botelang jagya abor no se kokti sadi tama nangba dormo ne tui Christian minorities ni facilities banao ST facilities banao अरे धर्मनि माइनरिटीज नि फेसिलिटीज ले बसु मान खाबा गैन तिनि बुद्धिस्ट नो साइमान खम बुद्धिस्ट रकबो तो गोबां एसटी दङ बुद्धिस्ट रकबो तो त्रिपुरा हावा माइनरिटी हिनि यम जागो धर्म गैन बुद्धिस्ट रकनिबो एसटी सार्टिफिकेट बातिल खालायनानि कक सादिता तामन सुदु कायसिया धर्म सुदु ख्रिस्टियान सिमिं खालायनानि मुसुंबा जे ख्रिस्टियान धर्मनि ति जे मिशनारिस नीति तिप्रासारक आसु कुसुक सागाव कासागा नोंथांनि बरनो सिमि टारगेट खालायनानि नांबा आं निजि खुद ख्रिस्टियानिया ठीक न हाइफा न अबो हाइ कग्रक न जों सेलेंगो अबो हाइ कग्रक न जों कन्डेम खायो जारा अ बिषय रनो तैयाकै सावि तंनाय ते फाइनाल डिसेम्बर नि 25 तारिखो जे अर रैली खालायनानि रखनि जे आजागा साजागमानि रक आबो बेलेकिनो सिनि दफानि बागै अब कैसे स्लाइ मंगै आजायनाय जेटा त्रिपुरा हास्तेव कुनु दिन फाना आमते हाय इतिहास इयाखो आमते हाय इतिहास रचना खायनानि बागै नरक साहित्य गइतो कयनानि मुचुंगो त्रिपुरा हाव अमो हाय केसे केरें तातु बुदि मणिपुर हाय घटना रक खायनानि नरक ता साहित्य गदि बुइनि कक बाय
buini chukli bai omo haike kok sai tokhan kani chau kubi no norok জনজাতি হেগো তিপ্রাসানি সুরক্ষা মঞ্চ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ কুবি no tiprasani kahamno nayo tiprasani bagui samung khainani bagui no norok khamu chungui khabai basawi phayo ke tiprasaroni je jingjalungui tongmani o beparok no se norok khorang tisadi tiprasarno tangui chakri ria BJP IPFT government choloi tong 6 বছর running tangi tiprasaroni backlog rok no norok tabu botlangya আর যে জায়গাও চাকরি লাংজাগই তং কবাংমা কোর্ট রগো ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ত্রিপুরা হওয়া 8টা ডিস্ট্রিক্ট দङ প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে চাকরি লাংজাগো বেবাগ এসটি নি ডি রিজার্ভ খাইयै জেনারেল রগনো হাবরিউই চাকরি লাংজাগই তং হাইকোর্ট রিট মামলাবো আমন বাগै চলই তং নো আ বিষয় রক থাইসা কক ছায়া তামো নাংনুংয়া খ্রিস্টান no ST certificate batil ma khlainai ro amo to nongamo chawi samung krui haiki samung khaitomle jeta na nangmani jeta asol chini bagai nango akogro no kainorok thaisati saya suroksha khainan bagai e jonojati ro no suroksani thaisa kok saya ST certificate christian ro no ST certificate batil khlari ke tiprasarok surokshit ngi thanai haide aborok no जों बुजिथाय सिथाय যারা এডুকেটেড হিনি নিজি সাকসাকনো বলাयै আমা হাইকে সাংবাদিক সম্মেলন খাইতে নররনি উপর जों সেলেংমুং জানো আমা হাইকে তিপ্রাসারকনি হুকুমু মুকুমু একে তিপ্রাসারক যেভাবে খ্রিস্টান ধর্মনীতি ত্রিপুরা হাও আমসুক কুচুক লেভেল কাসাউই তমনি জাগাও নরক আমতে হাইকে নিজি শিক্ষিত ততই বেতন गोबां मानि दङ हिनि आमति हायके केसे केरें सामु ता खलायदि जोंहाय आमनो ग्रेटार टिप्रालेन्डनि बेपारावबो आमनो बुइनि दफानि बर' थाइसा कक साया आगि बहायनो ताउ बहायनो सिनि बिसिंगनो जोंनो सारिवैतनो आरो ख्रिस्टियान तो गायजा आन्तर्जातिक धर्म बले आब बिसय रनो तामनि बागै आमते हायके खेकुरै उरुफनांनानै नायदोंबा आं कयनाय फायदि आमति हाय कग्रक ता सालायदि जुदि जनजाति सुरक्षानो खायनानै मुचुंगो हंकाय तिप्रासानि बागै कक सादि जिनि लैंग्वेज कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सादि ट्रिंनि बागै कक सादि जिनि हुकुमुनो मोथांनानै कक सादि तिप्रासा जे आसुक बेकलग चाकरि क्लाय दंमानि आ बिसय रकनि ककनो कक सादि जे तिप्रासारकनि सिटनो दि रिजार्भ खायै जे जेनारेल केटागरिनो हाब्रिउइ दङ गोबां सेबकतलां थानि आ कग्रकनो कक सादि तिप्रासारक जे हुकुमु मुकुमु जे आस्ट्रबल हाइरकनो स्वामी विवेकानंद मयदान ख्लायरि माने आ कग्रकनो तिसादि आ कग्रकनो मांखा हंकाय साहस दंखा हंकाय गुबै सत साहस दंखा हंकाय आ कग्रकनो से सादि दामोन नों नांनुया तिप्रासा बाय तिप्रासा ख्रिस्टान नो ST certificate बाद मा खायनाय आमरक तामबा आमरक इशु तुइ निनिले तामने लापंनायबा शुधु बरक बुनुइ सुरक बाय हामिया हिनजागनानि साखा नायख्लाय दंनाय रक बायले नों ताम हिनजागनाय बाय भगवान थं ईश्वर थं जों त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थं जतनन जों जुब खुलुमो दियायो फिया अमहाय दं ता दंदि जे दं बायखाय नों तिप्रा हावो तिप्रासारक नरनो सेलेमु जालांनाय आमते हाय सामुं खायै दंखांगायनो जानाय जों गोबां मासाल त्रिपुरा हावो 184 जना राजा जाय थांजाक अ हावो जों अ हानि बुसा अ हावो जोंसे सासन खायना दंमानि जों दिनै ब जागाव थांसुगैखे आ बिसोरनो से बानसुकदि आ बिसोरनो से कक सादि मियाचिनि एलुपि नरनो साखना जे नों नागरिक सुरक्षा खालामनानै मुसुंगो जनजाति सुरक्षा खालामनानै मुसुंगो गै नों बर्डाराव थाङो आसुगै दंलै दारा आन्ददै साखनाबले फायदि प्रटेक्शन खालायनो
সুরক্ষা মানিনে তো প্রোটেকশন লে gei nong suroksha ni bumungui nung tiprasano te isa akromon khai tongo ge bahike ngai ba nong abo suroksha hinimalia nong abuna tini Tripura hawo gobangma jagao no chini bekar busuk bangui tongkha ini doctor থেকে এমনকি ডক্টর পর্যন্ত তাও বেকার Tripura hawo gobangma tong engineer agri BSc pass khajak MA PhD holder LLM BA nikok saisi lab krikha madhyamik pass nikok to saisi lab krikha gobangma subject ro chini master degree PhD MPhil khlaijak chini tiprasa burung khlaijak abroni appointment ni kokno sadi borno chakri tlangna ni kokno sadi borno সুরক্ষা খাইনান bagai জনজাতি সুরক্ষা কক সাদি বিয়াং উল্টা পাল্টা খ্রিস্টান ধর্ম খালাইনে রকম ST সার্টিফিকেট বাদ মাখাইনে ডুয়েল বেনিফিট মাनै মানগলা আমর তামবা বুসলে ডুয়েল বেনিফিট মানখাবো বুইজে ডুয়েল সিটিজেন খাই ডুয়েল ভোটার আই কার্ড বাংলাদেশবো ত্রিপুরাবো খাইতো মানে আমন খাই নরক নুলিয়া দেবা নরক আসং নুগিয়া খাই লাই থাংনাই এই সপ্তাহ চিনি মোহনপুর বাংলাদেশনি ফাই আধার সানামই তমফ্রু মানজাক মানি আ বিষয় নরক নুগিয়া দেবা থাইসা কক সারে আরো খায় সাবনো কিরি চলে নর বেতন মায়ানদে কিরি আমসে কিরি খাংকাই নগ রিজাইট থুকুলুবুই আসুগুই তংনি তবো omohai controversy kogrok norok social media o phai tasadi sangbadik sonmilan ta khladi amtirok khai chini Tripura sarokno urumuru khainani bagai ta chaitokti chini bubagrani bisingti sing Tripura hani Tripura sarokno tabu motamuti thansa khai sing samu khlainani bagai o hani busarokno sing mungsadiri klaingman amno se wansugui samu khlaitongo chini maharaj norbo wansugdi o hani lukurokno o hani busarokno thiyasani sing tamori klangman amo wansugi se samu khaidi takhro bukurok joto lukurok rangsakni lukurokno ang koinani musungo chingonro hai controversy o thangyewi sing chini dofa hamkrani samungo yapri sewi jotono phai benyan bagise jotono koinani muchungo ei Tripura hani Tripura sarok amnono nayo Tripura hani joto Tripura sarok amti hai সাংবাদিক সম্মেলন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চরকনো जों kaisa khunjutui khana kangkai te kaisa khunjutui जों abono lairi rohdi abono asuk importance riui khanani nangya আর जों borok jodi 25 tarik December Christian ধর্মনি তুই অজাগা রেলি খাইও কাই जोंबो मानायलायनाय chini lukurok busuk Tripura sarokno ST certificate batil khlainani musungjakha tei abono tui ধর্ম tui রাজনীতি butike khaijai tong aborokno wansuk badi ini ang jotono koboknani musung jotono phung kaham tei joto kaham kurung tong badi ini ani live nai tong nai joto rangsakni lukurok tei olofano ani o video nainai rokno khaksangma tei hamjakmung iafar jotono hambai khulumbai ke।